Hai, saya nak tunjuk macam mana nak correct sistem clock dan sistem date. So untuk sistem clock kita kena pergi dekat mode and then masuk master code and then enter. So kena cari dekat sistem clock, untuk clock and then enter. So this 24-hour system, so masuk actual time kita sekarang. For example lah, pukul 1, so saya masuk 13.00 and then enter. Ok, sekarang sudah set, and then kita akan pergi kepada sistem date pula. So masuk, so dekat sini format day, month, year. So masuk example lah, masuk date hari ni 15.06 tahun 2023 and then enter. So date dengan clock dah set, and then tekan mode, enter, and then it's save. Thank you.